ଏଥର ବୁଝିଲି। कौन बालटा बुझिलु नहीं नहीं तू कौन बालटा बुझिलु मत कहलु हां रानी अपा कौन ता बुझे देलो कौन बुझिनी ता बुझे देलो टिके बुझे यात्रा इंडस्ट्री तम बेपार यात्रा इंडस्ट्री पब्लिक प्रॉपर्टी बुझिला ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଆଡକୁ ଆଡ ଆଖିରେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? କାହିଁକି ତ ନେଇ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କାହିଁକି ତ କଣ ନେବି ତୁ ଯାଇକି ସେ ବେଦ ପାଖରେ ଅଣ୍ଡା ଦେବୁ ଆଁ ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଅନଉନି କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରମାଣ ଦେବି ରାନୀ ଅପା ମୁଁ ରହିଥା ରାନୀ ଅପା ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରମାଣ ରାନୀ ଅପା ପ୍ରମାଣ ଦେଲ କ'ଣ କହୁଛି ସେ ଦେଖିଲ अंडा दौचु से बेध पाखरे बड़ बड़ मुंडी देखौछ तुम मुंडी तुम घरे देखैबो सुनिलु रानी अपा ठीक कहते एम देखु दरकार तू से बेद पाखरे अंडा देबु एठी से कथार्ता करिवु तो स्वामी काई तवाडी गनु काई गने दे जीवो काई नाही ने काई गने दे तते एई रम दरकार आराम हेछि ना ठीक हेछि जब्बर हाराम दे